anasema mnapoanza kuomba salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Sasa leo sio dhambi, lakini unakuta mtu anasema haya, tuseme sala wote. Naanza: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tuwasamehe wadeni wetu, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata nini milele. Amina. Nimeshamaliza. Hapana, hii ni formula ambayo Mungu ametupatia jinsi gani ya kuomba. Hilo sio ombi, hiyo ni formula. Bwana Yesu asifiwe. Wale tuliosoma mathematics tunajua ya kwamba kuna formula hapo, ili uweze kucalculate hesabu fulani lazima utumie hiyo nini? Hiyo formula. Usipotumia hiyo formula, hauwezi kupata jibu lililotarajiwa. Utapata jibu lako na mwalimu hawezi kukupatia jibu. Sasa na katika mambo ya kiroho lazima ujue formula ya kuomba ili maombi yako yajibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa hii ni formula kwenye kipengele cha kwanza. Baba aliye mbinguni, yaani Mungu muumbaji, jina lako litukuzwe. Kwa nini? Watu wa kale walikuwa wanatumia miungu mbalimbali. Walikuwa wanatumia miungu ya Kigiriki, mfano Mungu Zeus na miungu mingine. Walikuwa wanaomba ili kupatiwa mahitaji yao. Sasa Yesu anasema msiombe kupitia hao miungu, ombeni kupitia jina la nani? La Mungu wa mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, mwambie Mungu jina lako litukuzwe. Anza kutoa sifa kwa Mungu. Anasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Jambo la pili, unaomba Mungu aweze kutimiza mapenzi yake. Mungu ana mapenzi kwa kila mmoja, amemwekea kila mmoja mapenzi. Asante sana. Kila mtu amemwekea jinsi gani ambapo ataishi na kuendelea. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Sasa hapo unaanza kumwambia Mungu utupe riziki, unataja hitaji lako. Tupe leo riziki yetu. Utusamehe, unisamehe Pastor Shukuru, nisamehe kama nasi ninavyowasamehe watu wengine. Kwa hiyo kama mimi siwasamehe watu wengine, hata mimi siwezi kusamehewa. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima umsamehe mke wako. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima umsamehe mwanakwaya ambaye alikukwaza. Ili maombi yako yajibiwe, ni lazima umsamehe mzee wa kanisa kama alikukwaza. Maana pasipo kumsamehe yule aliyekukosea, hata ukiomba atakuwa ni kazi bure. Utusamehe madeni yetu kama nasi tuwasamehe. Usitutie majaribuni, utuokoe na ule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amina. Utukufu ni wa Mungu, haupaswi kupewa wewe, hapaswi kupewa mtu fulani. Utukufu ni wa Mungu.